Pagi? आपका वीडियो क्या अच्छा नहीं है? आप लाइक कौन है क्या? लाइक? चलिए। आइए ना ऊपर देख। यही दुरंत है, इधर से ही खुलता है दुरंत। এটা হচ্ছে কাউন্টার। দেখুন 1 থেকে 6 নাম্বার কাউন্টার রয়েছে, আপনারা এখান থেকে টিকিট নিজেদের কিন্তু কাটতে পারবেন। আর ঠিক সামনেই রয়েছে দেখুন বোর্ড রয়েছে বড়, এখানে কোন ট্রেন কোন নাম্বার প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে এটা কিন্তু আপনারা এখান থেকে জানতে পারবেন। ঠিক কাউন্টারের পাশেই স্ক্রিন দেখতে পাবেন আপনারা। यही से खुलेगा। प्रवेश है ना, एंट्री। आइए इधर से एंट्री करता है। हाँ 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 बोले टिकट कहाँ से लें? पूछिए ना, पूछिए ना, उधर ही है ना। जाइए विकास भाई आप पकड़िए, मैं टिकट लेने के लिए जा रहा हूँ। ফ্রেন্ডস আমরা এখন আছি 1 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। তো এই দেখুন এটা হচ্ছে দুরন্ত এক্সপ্রেস, 1 নম্বর থেকে খোলে। চলুন এখন আমরা উপর দিয়ে যাব 2 নম্বর স্টেশনে, যেখান থেকে জজবনপুর হাওড়া 128 স্টেশনটি খোলে সেখানে যাব। मजा है ना, एकदम एयरपोर्ट जैसे। मैं भी ले लिया।
चार्जेस है क्या यहाँ आने के लिए? हाँ, चार्जेस